Tudo parecia normal naquela festa, até que Dona Marta viu no pescoço de uma menina de rua o colar da filha desaparecida. Marta perguntou: "Onde você achou esse colar?" A menina engoliu seco, tremendo, como se tivesse medo da própria resposta. Num galpão perto do rio Pinheiros, Dona Marta não imaginava que o que ela ia encontrar naquele galpão não era só a resposta sobre o desaparecimento da filha. Era algo muito maior, algo que ninguém, nem ela, nem Renato, estava pronto para ver. Aquela noite mudaria tudo. Vou te contar essa história do início. Antes da história, inscreva-se no nosso canal. Nós damos vida às lembranças e vozes que nunca tiveram espaço, mas que carregam a sabedoria de uma vida inteira. Essa é a história de Dona Marta Rodrigues, uma senhora de 69 anos, cadeirante, que estava num salão de festas luxuoso em São Paulo, celebrando os 70 anos de um amigo bilionário. Tudo brilhava, taças de cristal, música ao vivo, mesa farta. Mas o coração de Marta estava apertado. Fazia 4 dias que sua filha Milena, de 32 anos, tinha desaparecido sem deixar rastro. Enquanto os convidados riam e brindavam, Marta observava tudo com aquele olhar cansado de quem já viveu demais e sofreu demais. Foi quando ela viu uma menina de uns 12 anos entrando discretamente pelo portão lateral. Roupa surrada, pés sujos, catando latinhas e copos descartáveis em sacolas plásticas. Marta ia ignorar. Afinal, em São Paulo você vê isso todo dia, né? Mas aí ela viu o colar. O mundo dela parou. Aquele colar era único, feito sob encomenda pelo falecido marido, uma joia de família que ele havia dado para Milena no aniversário de 18 anos dela. Ouro e pingente de lua dourado, inconfundível. E estava ali, no pescoço de uma menina de rua, Renato. Marta chamou o filho de 39 anos, quase sem voz. "Olha aquele colar." Renato virou, arregalou os olhos. "Mãe, é o da Milena." Sem pensar 2 vezes, ele empurrou a cadeira da mãe atravessando o salão inteiro, derrubando taças, esbarrando em gente. Os convidados olharam chocados. E Renato gritou: "Ei, menina, para aí!" A garota virou, viu aquele homem enorme vindo em sua direção e fez o que qualquer criança de rua faria. Correu. Saiu disparada pelo salão, largando metade das latinhas pelo caminho. Renato correu atrás, empurrando a cadeira da mãe, como se estivesse numa corrida olímpica. Marta segurava nas rodas, o coração batendo tão forte que parecia que ia explodir. "Para! A gente só quer conversar." Mas a menina não parava, até que tropeçou e caiu. As sacolas se espalharam pelo chão do salão. Ela se virou assustada, encurralada, e começou a chorar. "Eu não roubei. Eu juro que não roubei. Eu achei no lixo." Marta chegou mais perto, os olhos cheios de lágrimas. "Onde você achou, filha? Por favor, me diz onde você achou esse colar." A menina tremia. Olhou para Marta, para Renato, para a cadeira de rodas, e deve ter pensado que aquela senhora não ia conseguir machucá-la. Respirou fundo e falou: "Num galpão perto do rio Pinheiros. Tinha uma mulher lá, caída. Achei que ela estava desmaiada, mas ela abriu o olho. Eu tô cuidando dela desde então." O mundo de Marta girou. Renato segurou a mão da mãe. "Me leva até ela", Marta pediu com a voz tremendo. "Agora, por favor." A menina, que depois eles descobriram que se chamava Luana, os levou até um galpão abandonado perto da Marginal Pinheiros. O cheiro era horrível. Marta quis entrar primeiro, mas Renato não deixou. Ele entrou primeiro, e lá estava ela, Milena, deitada sobre papelões, coberta com um cobertor velho. "Mas viva! Tremendo de frio, Milena!" Marta gritou. A filha abriu os olhos devagar. Viu a mãe e sussurrou com a voz fraca: "Mãe!" E desmaiou de novo. Renato pegou a irmã no colo como se ela fosse uma criança e correu para o carro. Marta seguia atrás, chorando, gritando para ele dirigir rápido. Luana ficou parada no galpão, sem saber o que fazer, achando que nunca mais ia ver aquela família de novo. Mas decidiu ir junto até o hospital. Mas no hospital, depois que os médicos disseram que Milena estava fora de perigo, Marta perguntou por ela: "A menina?
Onde está a menina que trouxe minha filha até mim? Luana estava no corredor, sentada no chão, suja, com fome, sem saber se podia entrar. Quando Marta a viu, abriu os braços. Vem cá! Luana hesitou, mas foi. E Marta a abraçou com tanta força que a menina começou a chorar. Ninguém a abraçava assim desde que a mãe dela tinha falecido, 3 anos antes. Você salvou minha filha, Marta disse, segurando o rosto de Luana entre as mãos. Você salvou minha filha. Eu nunca vou esquecer isso. E ali, naquele corredor de hospital, Marta tomou uma decisão. Luana ia para casa com eles. Nos dias seguintes, enquanto Milena se recuperava no hospital, a polícia começou a investigar o desaparecimento. Mas algo estava estranho. Milena não conseguia ou não queria contar o que tinha acontecido. Só dizia que estava confusa, que não lembrava direito, que tinha medo. Marta não aceitou. Ela conhecia a filha. Alguma coisa tinha acontecido. E ela ia descobrir o quê? Voltou à faculdade onde Milena estudava administração. Pediu para ver as câmeras de segurança do dia do desaparecimento. A diretora desconversou. Ah, dona Marta, infelizmente as câmeras daquele corredor estavam em manutenção naquele dia. Manutenção? Que coincidência, não? Marta insistiu. Conversou com professores, funcionários e seguranças. Todos desviavam o olhar. Todos tinham medo de alguma coisa. Enquanto isso, Luana, agora morando na mansão dos Rodrigues em Higienópolis, começava a se adaptar àquele mundo novo. Ela tomava banho quente, comia 3 vezes ao dia, tinha uma cama de verdade, mas se sentia deslocada. Não sabia usar garfo direito. Ficava com vergonha de sujar o chão, de fazer barulho, de existir, até que Marta sentou ao lado dela uma noite e disse: Luana, essa casa agora é sua também. Você não precisa ter medo. Você não precisa pedir licença para existir. Luana chorou. Minha mãe faleceu quando eu tinha 9 anos. Desde então eu morei na rua, em abrigo, às vezes ninguém nunca me tratou como gente. Marta segurou a mão dela. Aqui você é gente, aqui você é família. Mas enquanto Luana começava a se sentir em casa, Renato começou a notar algo estranho nos negócios da família. A Rodrigues Importações, empresa que o pai tinha fundado e que agora ele administrava, estava com problemas. Contas alteradas, contratos sumindo, falhas nos sistemas de segurança. As mesmas falhas que tinham acontecido na faculdade de Milena. Tudo parecia sincronizado. E então, os jornais começaram a publicar. Família bilionária investigada. Por desvio de dinheiro. A manchete saiu num domingo. Marta quase teve um infarto. Renato foi chamado para depor. Vizinhos começaram a cochichar. Repórteres acamparam na porta da mansão. E Milena, ainda frágil, ainda traumatizada, entrou no quarto da mãe chorando. Mãe, estão dizendo que o papai roubava dinheiro. Que a senhora sabia. Que a gente é uma família de criminosos. Marta não dormia mais. Renato estava desesperado. A empresa estava prestes a quebrar. A reputação da família destruída. Foi quando Luana decidiu agir. Ela era esperta. Tinha aprendido a sobreviver nas ruas. Sabia observar, ouvir, desconfiar. E alguma coisa naquela história toda não batia. Começou a fuçar. Entrou em grupos de fofoca da internet. Leu comentários em páginas de notícias. Encontrou algo. Quem dirigia o carro que buscou a menina naquele dia sabe mais do que parece. Luana mostrou para Renato. Você conhece alguém que dirigia para vocês? Alguém que foi demitido? Alguém que tinha raiva da família? Renato arregalou os olhos. João Pereira, ex-motorista da família. Tinha trabalhado para os Rodrigues por 10 anos. Era quieto, educado, invisível. O tipo de pessoa que você nem nota que está ali. Mas João notava tudo. Ele via a vida confortável da família. Via Milena reclamar do carro que tinha ganhado. Via Renato não dar valor nas coisas. Via Marta gastar em jantares o que ele ganhava em 6 meses. E foi alimentando uma inveja silenciosa. Quando o marido de Marta faleceu, João viu uma oportunidade. Ele conhecia as senhas, as rotinas, os acessos. Sabia onde estavam os documentos importantes. Sabia quem na empresa estava insatisfeito, quem estava endividado, quem poderia ser comprado. E montou um plano. Primeiro,
Levar Milena para um lugar longe só para distrair a família enquanto ele falsificava contratos, alterava documentos, plantava evidências de desvio. Ele convenceu 2 seguranças da faculdade a desligar as câmeras. Convenceu um funcionário da empresa a alterar arquivos. Tudo sincronizado. Pegou Milena na saída da aula, deu um remédio para ela dormir e a deixou naquele galpão. Longe o suficiente para não ser encontrada rápido, mas perto o suficiente para ser achada depois. Para João, aquilo não era crime, era justiça. Eles têm tudo, eu nunca tive nada, é justo que eles percam alguma coisa. Se você está gostando da história, se inscreve no canal. E se prepara para esse final emocionante. Luana marcou um encontro com João. Disse que tinha informações, que sabia de coisas. João topou. Achou que ia conseguir subornar a menina. Afinal, ela era pobre, né? Pobre sempre aceita dinheiro. Eles se encontraram num estacionamento vazio em Pinheiros. João chegou confiante, sorrindo. E aí, Luana, o que você quer me dizer? Luana olhou para ele séria. Foi você que levou a Milena? Perguntou ela. João riu e confessou tudo. E disse rindo, ninguém vai acreditar em você mesmo se contar. Você é apenas uma menina de rua. A polícia vai. Se eu mostrar isso aqui... Ela tirou o celular do bolso e apertou o play. A voz de João saiu do aparelho. Foi eu quem sumiu com a Milena. Era tudo parte do plano para incriminar os Rodrigues e ganhar tempo para falsificar os contratos e acusá-los até eles perderem tudo. O rosto de João ficou branco. Você me gravou? Eu aprendi que gente rica não é confiável. Mas também aprendi que gente pobre precisa ser esperta. João tentou pegar o celular dela, mas Luana já tinha enviado o áudio para Renato. E Renato já tinha enviado para o advogado. E o advogado já tinha enviado para a polícia. João foi preso 3 horas depois. Сейчас зайдем, посмотрим, как у них трансляция началась. Если вот рассматривать, я говорю, задумываясь о том, что прожитые типа 30 лет, так смотришь на многих людей, которые сейчас, соответственно, живут, которым в районе 30, которые уже потеряли вообще вкус к жизни, да, радость какую-то от жизни. Таких, причем, кстати, становится все больше и больше. Мне кажется, этот средний возраст, когда говорили, что начинается вот этот кризис среднего возраста, он тоже сместился, как и говорят, что сейчас люди, в принципе, ну, быстрее взрослеют, быстрее осмысливают все, да, ну, почему-то это всегда все в плохом больше ключе на самом деле, да, вот что сейчас дети, например, быстрее взрослеют, вот, и мне кажется, кризис вот этот среднего возраста, он, наверное, тоже сместился. И вот я думаю, что он сместился где-то в районе 30 лет. Опять-таки, это тоже не со всеми, наверное, связано. Не у всех людей так, все люди разные. И как-то приходишь к той мысли о том, что помимо того, что люди сами по себе стали такие вот, наверное, депрессивные, да, времена такие сложные, да, вот это вот еще извне много каких вещей случается, ну, на данный момент, которые людям усугубляют эту ситуацию на самом деле, вот этой депрессии, вот этих кризисов, да, каких-то переходных моментов в жизни. И непонятно, если конец этому всему, да, наступает для людей потом белая полоса в жизни, или они не могут выбраться из нее. Примеров достаточно на самом деле много. Например, вот сосед у меня есть такой хороший парень был, и есть, он хороший человек сам по себе.
Но вот у него сейчас очень сложные времена такие, как бы дизмораль на него напала. О том, что он не реализовался в своей жизни к 30 годам, что жизнь у него кончена. И не может он выбраться из этой ситуации. Да? Как говорят, если мы говорим, что это мужики такие, да, типа слабые, да, какие-то, ну, безморальные, ну, как бы такие вот, что в основном это случается, наверное, зачастую, может быть, это у мужиков случается в этом возрасте, такой кризис, наверное, да, каких-то неудач в своей жизни, не пришедших ни к чему достойному и хорошему. Но вопрос в том, что это мужики такие, типа слабые, или времена такие стали, что если вот разобраться так, вот, например, возьмем даже с древних времен, когда человеку нужно было добывать пищу самому, да, там убивать мамонтов, мужику стоило там сходить на охоту. Да, на охоту он сходил, кого-то там добыл добычу, принес домой, да, что-то где-то там поделал дома, и все как бы. Ну и это возможно как работа тоже на ежедневной основе, да, была. И как бы мужик в то время считался, но еще воином были, они воинами были, не воевали, да. В любом случае это все такая в основном физическая была работа, типа стратегии именно добычи пищи какой-то себе. Ну, тут вот требовалось, возможно, какое-то знание, да, тут я не спорю. Но в основном это была физическая работа. Если взять, к примеру, не такие далекие времена, когда там люди вот только выходили из пещер, да, взять даже, допустим, 50 лет назад, 100 лет назад, да, когда люди работали на заводах. И что тогда считалось именно мужиком, да, таким? Разница была, наверное, с нынешними временами в том, что если ты работал, к примеру, на заводе на каком-то, то тебе было этого всего достаточно. То есть ты уходил на завод, отработал свое время, да, пришел домой, какие-то тоже там, может, домашние дела, и, ну, и этого тебе было достаточно на самом деле. Как бы, и все, и заключалась вся суть именно мужчин, ну вот, как бы устроиться главное на завод и работать физически, опять-таки, да, получить какое-то образование, так, ну, как бы среднеспециальное, к примеру, да, какой-нибудь токарь, идти на завод, отработать там 8-12 часов. Ну, это не легкая работа, я не спорю тоже с этим. Но опять-таки, этого зато было достаточно. Человек уходил, он отрабатывал там 12 часов и понимал, что ему будет всего достаточно. Ради этого и была, наверное, главная и основная мотивация. Да? И если перенесемся мы, наверное, в наше время уже, сейчас, на данный момент, то есть люди просто не знают на самом деле, как заработать, как получить жилье, как получить новый автомобиль. То есть способов получения данного результата его нету как такового. Это говоря о том, что ты будешь ходить на работу по 8, по 12 часов, допустим, сутками там работать, да, ты не заработаешь на машину, заработаешь ты на нее через 5 лет, если ты там не будешь ни пить, ни есть, как бы, да. Ну ладно, если вообще не тратить деньги, то заработаешь год. Ну такого же невозможно, это же только где-то в сказках. С учетом нынешних трат, то есть даже при зарплате какой-то средней, там 100 тысяч рублей, ну где-то 60, где-то 70, где-то 80. Возьмем от 60, наверное, до 120. То есть, к примеру, достижение результата такой, как, к примеру, квартира, недвижка какая-то своя, это кредиты, ипотеки. То есть вот здесь и сейчас ты берешь. И
залазя все глубже и глубже, то есть, как сказать, взял ты, к примеру, себе недвижимость, да, в ипотеку, пусть оно будет так. Помимо тех трат, к примеру, помимо этой ипотеки, там, ремонт и так далее, тебе за эти 20 лет нужно и телефоны менять, и одежду менять, и так далее, там, кушать надо. Машины также в этот же момент менять тебе надо. И то есть это кабала на самом деле такая, она дизморальная. И к чему это все? Что же значит мужик в наше время, который ходит на завод, работает 12 часов, а денег у него все равно нету. Как бы добычу он принести уже не может, да? Ну, типа, он может сходить в лес, но от этого толку особо не будет. И, наверное, сам интернет, во-первых, расфорсил вот это вот все, то, что люди должны зарабатывать какие-то миллионы. Они должны зарабатывать. Это было бы шикарно, если бы каждый зарабатывал. Но каждый по своей сути не может столько зарабатывать, да, потому что не хватит денег, чтобы каждый. А может, их и хватит, но никто никому не даст так зарабатывать. И вот, возвращаясь, к примеру, к тому, что какая зарплата? 1300, наверное, должна быть в наше время, чтобы как бы себя, наверное, обеспечивать, да, хорошо, одному. И кто же тогда мужик в наше время? Типа, что он должен делать? Что он должен выполнять? Как бы, если он ходит на работу, но смысла от этого нету. Ну, как бы он есть, да, у тебя какой-то идет доход, но если его недостаточно. Смотришь другие профессии, другую работу, да,